शुभ संध्या श्रोता बंधु। आज संध्यार युववाणीर विशेष कार्यक्रम खेल जगत को आपण मानकु स्वागत। उपस्थापन रे मु आपणक युवा साथी विष्णुप्रिया बारी। श्रोता बंधु आजिर कार्यक्रम रे आपण माने अनेक गुड़िए तथ्य पाइबे, ता सहित मनोरंजन पाई सुंदर सुंदर गीत सुनी पारिबे। ताहेले आउ विलंब करिबा काहेकि, आसंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम इतिहास पृष्ठारु। आज भली अर्थात 6 नवेम्बर 1913 मसीह महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिका रे वर्ण भेदभाव विरोध रे ग्रेट मार्च आरंभ करथिले। 6 नवेम्बर 1985 मसीह हिंदी चलचित्रर प्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार का निधन होइथिला। श्रोता बंधु या तिला इतिहास पृष्ठारे केतेक घटना। आशा करुछि आपणक पई तथ्य उपयोगी हेबो। श्रोता बंधु विश्व रे प्रतिदिन लक्ष लक्ष शिशु एवं युवक युवती माने विद्यालय रे और ऑनलाइन माध्यम रे हिंसा और अत्याचार शिकार हेउछंती। यह केवल तांको शिक्षा को नुहे, मानसिक स्तर को और सामाजिक जीवन को प्रभावित करि थाए। यह गुरुत्वपूर्ण समस्या उपरे समस्त को सचेतन करबा पई यूनेस्को और यूनिसेफ संगठन मिलित रे प्रतिवर्ष नवेम्बर मासर प्रथम गुरुवार को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एट स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग बा विद्यालय रे हिंसा एवं उत्पीड़न विरोधी सचेतनार आंतर्जातिक दिवस भाव रे पालन करा जाए। श्रोता बंधु आज आमे एक एमिति समय रे बंचुछु जेउठी शिक्षा अटे शक्ति, ज्ञान अटे अस्त्र, किंतु मानवता से केउठी? विद्यालय रे, महाविद्यालय रे किंबा इंटरनेट रे आमे देखुछु एक नीरव हिंसा जहाँ हेउछि बुलिंग। आज भली दिन आमको मने पकाई जे अन्य को अपमान करिबा हेउछि अपराध एवं नीरव रहिबा हेउछि सेही अपराध को सहाय्य करिबा। बुलिंग रो अर्थ हेउछि निरंतर भावरे उपहास, अपमान किंबा शारीरिक और मानसिक जंत्रणा देबा। वर्तमान समय रे मोबाइल और इंटरनेट माध्यम रे हेउछि साइबर बुलिंग। एही साइबर जगत रे एक सेंड बटन रहिछि। एही सेंड बटन को दबाइले अनेक गुह्य तथ्य सारा विश्व रे इंटरनेट माध्यम रे प्रसारित हो जाउछि, जहा अन्य मानक जीवन को मध्य भांगी देउछि। श्रोता बंधु थरे चिंता करंतु, गोटे छात्र बा छात्री विद्यालय को शिक्षा ग्रहण करने को जाए, किंतु सेठारे जदि से बुलिंग बा उत्पीड़नर शिकार हुए तेबे से सेठा को जीवा को घृणा करे। ता सहित केतेक छात्र छात्री थांती जो माने एही उत्पीड़न को सह्य न करि पारी आत्महत्या करने को चेष्टा करती। तेबे आमे एही बुलिंग को किपरि रोकी पारिबा? प्रथम हेउछि सचेतनता। अन्य मानकु अपमान करबा एक मनोरंजन नुहे, यह होछि अपराध। यह समस्त को जणाइबा आवश्यक। द्वितीय होछि साहस करबा, अर्थात जेतेबेले आमे अन्य को बुलिंग बा उत्पीड़न हेबा देखुछु साहस करी तार विरोध करबा आवश्यक। तृतीय होछि सम्मान। आमे प्रत्येक मनुष्यर विभिन्नता को ग्रहण करी तांको सम्मान देबा आवश्यक। आमे सब बेले कहूँ डिजिटल भारत, स्मार्ट युग, किंतु यह सहित आसुछि अन्य एक दायित्व। एही इंटरनेट माध्यम रे आमे एक लाइक देबारे जेते समय लागे ठीक एक हेट कमेंट देबारे सेही समय लागे, किंतु एही हेट कमेंट देबा द्वारा आमे अन्य को भांगी देबारे ता ठारू मध्य कम समय लागे। जेपरी इंटरनेट व्यवहार करबा आमर अधिकार, सेही परी एही इंटरनेट को सठिक भाव में व्यवहार करबा आमर दायित्व अटे। तेणु आमे समस्ते साइबर बुलिंग रो विरोध करबा आवश्यक। यह सहित शिशु माने सबु कथा कहि पारंती नाही। तांकर आचरण, नीरवता और भय गुप्त रही था जंत्रणा। शिक्षक और अभिभावक माने यही नीरव संकेत को बुझिबा आवश्यक एवं तांकु बुलिंग बा उत्पीड़न बंचाइबा आवश्यक। वर्तमान जुगरे आमे समस्ते धीरे धीरे स्वार्थपर हो जावाक लागुचु। आमे कहूँ मो पिला नुहे, मो स्कूल नुहे, तेणु मोर काम नुहे, किंतु सत्य हेउछि यह आमर समस्तंकर समस्या। एक सुस्थ शिक्षा परिवेश, एक निरापद डिजिटल जगत तैयारी करबा हेउछि आमर सामूहिक दायित्व। श्रोता बंधु,
ଏହା ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଂସା ଏବଂ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ବିରୋଧୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ସମାଜରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଖେଳ ମାନେ କେବଳ ଜିତିବା ଅଥବା ହାରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଅନୁଶାସନ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଗ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଶରୀର ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳ ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଦୃଢ଼ତା ଦେଉଛି, ସେହିଠାରେ ଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଉଛି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ। ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଏ ସର୍ବମୁଖୀ ଉନ୍ନତିର ପଥିକ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଶୁଣିବା ପ୍ରୀତମ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ୍ପାରୀଙ୍କଠାରୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଯୋଗ ବିନା ଜୀବନ ଜୀଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯିଏ କର୍ମକୁଶଳୀ କାରିଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଚାଷୀ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଥାଉ, ତା ସହିତ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ବି ଆମେ କହିବା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ ବା ଜୀବନ ଜୀଇବା କଷ୍ଟକର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଯିଏକି ଯୁବ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରୀତମ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାରିକ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର, ମାଷ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ କରୁଛି। ଘର ହେଲା ମୋର ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ଆପଣ ତ ଜଣେ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କଥା ଆସିଲା, ଯୋଗ କିପରି ଭାବରେ ଶିଖିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଯୋଗ ଜୀବନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରୁ। ସେଠି ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ସାରା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପିଟି ଟିଚର ଭାବରେ ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ 2015ର କଥା ଏଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୋର ସେତେବେଳେ କିଛି ନଲେଜ ନଥିଲା। ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ସେ ଉପରେ। ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଦେଖିକି ତାପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା। ତ ତା ପରଦିନଠୁ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସାର୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କଲେ, ଯେମିତିକି ପୁରା .0ରୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅନବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ କିଛିଟା ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ, କି ସେମାନେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ କଲେ କି ସାର୍ ଯଦି ଏ ପିଲାଟା ଯୋଗ ଶିଖିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଖିବୁନି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ତମେ ଅଲଗା ମ୍ୟାଟ୍ରେ କର, ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ମ୍ୟାଟ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଥାଏ, ମାନେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା 25 କିଲୋଜ ବାଲା। ତା ସାର୍ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋର ଯୋଗ। ଧୀରେ 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 ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି, ନିଜେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଶୋ କରିଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, ମୁଁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଗ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରୁ ବା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଗ ଶିଖି ସାରିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ତ ମୁଁ 2015ରେ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଖେଳିଥିଲି 2016ରେ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଗୌଶାଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ 3rd ପୋଜିସନରେ ଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ସେଇଥିରୁ ମନୋନୀତ ହେଇକି ଆମେ ଗଲୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ, ଯେଟାକି ଆମର ବୁଢ଼ାରାଜା ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଇଥିଲା।
सेठी मु सेकंड पोजीशन हासिल करथिली आज्ञा माने टिके मोर ग्रोइंग स्टेज स्टार्ट हो जाइतिला तापरे आमे राज्य स्तरीय जोग प्रतियोगिता को मनोनीत हेतिलु सेटा हेतिला कोरापुट रे जेहेतु बहुत प्रथम थर पय आमे जाइतिलु राज्य स्तरीय हमर किछि सिलेक्शन हेइ नथिल तापरे सेठु रिटर्न आसीबा परे आमे नेक्स्ट ईयर पय प्रैक्टिस स्टार्ट कर देथिलु एवं नेक्स्ट हेतिला जेमति चलतला ठीक चलतला नेक्स्ट हमर राज्य स्टेट लेवल कंपटीशन जोटा होची सेटा हैला रायगड़ा रे आउ दुखर कथा कि से थर भी आमे सिलेक्शन पाइलुनी तो दुई थर सिलेक्शन न पाई कि स्टेट लेवल टिके आमे बहुत डिप्रेस्ड हो जाइतिलु से टाइम रे सर हमको मोटिवेट करथिले तांको निजर खर्च रे निजर पेट्रोल से हमको बाहर को नेकी भी सिखैतिले किछि नुवा नुवा एक्सप्लोर करैतिले कि एटा कले एमती हबो बहुत सारा डिफरेंट आसन थाए ना काहे कि ना फ्लेक्सिबिलिटी हैज नो लिमिट आपण जदी एबे को लोकन को देखुचंती टिके अंटा बेंड करि पारुची 2 सेकंड पर देखिबे आउ जने व्यक्ति ताटू डबल अंटा बेंड करि पारिबो तो सेति पय सर भाबिले कि नाही पिलां को टिके अन्य जगह को नेले से माने किछि नुवा सिखि पारिबे तो नुवा सिखैले सर तांकर बहुत मेहनत रहिला से निजे हमको स्ट्रेचिंग बेंडिंग निजे आम सहित आमर जते झाल पसीना हुए तांकर भी सेति की तापरे सेते मेहनत कला परे जाई बलांगीर रे हेला नेक्स्ट स्टेट लेवल कंपटीशन जोथिरे कि प्रथम थरे पय मु ऑल ओडिसा रे 5th नंबर पोजीशन हासिल करथिली तापरे सेठू मनोनीत हेकी जाइथिली जातीय स्तरीय जोग प्रतियोगिता जोटा हेतिला कि दिल्ली रे नेहरू स्टेडियम तो सेठी जाय कि कलु एटा तो बहुत मुश्किल रे आमे एठी पाई जाइथिलु टिके राज्य स्तरीय रे तो जातीय स्तरीय सिलेक्शन हेलानी तो तापरे पुणी आउ थरे जातीय स्तरीय को मनोनीत हेतिली जोटा हेतिला छत्तीसगढ़ दुर्ग रे आ सेठी मोर ऑल इंडिया पोजीशन 8 नंबर रैंक रे मु थिली तापरे एबे तो जोग प्रशिक्षक भाबरे अछि हेले जोग प्रशिक्षक हेबा सांगरे भी मु जोग कंपटीशन मान को जाई कि पार्टिसिपेट करछि एबे हेतिला हमर भुवनेश्वर रे स्टेट हिमालयन योगा ओलंपियाड सेथिरे भी मोर फर्स्ट पोजीशन रहिछि आ ताकु नेकी आमे जाउछु बेंगलोर एस व्यास यूनिवर्सिटी जोथिरे कि नेशनल लेवल भी हबो ता सहित इंटरनेशनल लेवल भी हबो एबे हेतिला हमर ओडिसा योगा एसोसिएशन तरफरु गोटे राज्य स्तरीय कंपटीशन हेतिला जोथिरे कि मु मोर टीम माने मोर स्टूडेंट्स मान को नेकी जाइथिली सेथिरु मोर दुईटा स्टूडेंट जातीय स्तर को मनोनीत हेतिले एवं से माने एबे हिमाचल प्रदेश रु खेली के आछंती 2023 जनवरी मासरे मु गणतंत्र दिवस परेड रे शामिल हेतिली एवं सेठु जाई कि राष्ट्रपति भवन रे मोर जोग परफॉर्मेंस टा मु देखैथिली सेथिरे राष्ट्रपति बेस खुश हे जाइथिले एवं से मध्य मोठु सिखिबा पई बहुत आग्रह प्रकाश करथिले एवं मु तांको किछिटा आसन मध्य सिखैथिली ठीक सही बोली ओडिसा रे गवर्नर जे थिले श्री गणेशी लाल तांको राजभवन रे मध्य मु जोगर प्रदर्शन करथिली एवं सेठी मध्य से मते बहुत उत्साहित करथिले एवं मोर उज्जवल भविष्य पई कामना करथिले तो यहाँ तो आपणकर अनुभूति संपर्क रे कहले भल हिसाब रे जोटा आपण प्रथमे ब्लॉक स्तर रु जाइकी जिला स्तर रु जाइकी राज्य स्तर एवं राज्य स्तर रु जाइकी आपण सर्वभारतीय स्तर रे आपण खेलिचंती खेलाड़ी हिसाब रे आपण निजर अभिज्ञता कहले तो आ गोटे कथा आपण को मु पचारिबी जे जोग तो प्राय समस्ते करंती तो युवपीढ़ी पई जोगर आवश्यकता कोन रहिछि से संपर्क रे कहंतु देखंतु जेमती आमे जानिछु कि युवपीढ़ी हेले देशर भविष्य आज्ञा आ जदि युवपीढ़ी असुस्थ रहिले देशटा ही पूरा असुस्थ होई जिवो सेथि पई से मानको जोगर आवश्यकता रहिछि जोग गोटे एमती माध्यम जहा आपनकर शरीरर बाहरु एवं भीतरु दुही प्रकार आपनको सुस्थ रखे अन्य खेल गुड़ाक रही किंतु अन्य खेल पई भी आपनको जोग करबा को हेबो तो युवपीढ़ी को मोर मतामत रे प्रतिदिन जोग करबा आवश्यक तो एटा तो भल कथा कहले जे जने जद भी खिलाड़ी भी से जोग करबा ता पई निश्चित अटे काहे तार माने खिलाड़ी हेबा सहित से जदि जोग करूथिबो तार प्रत्येक अंग प्रत्यंग शरीर ठीक हिसाब रे माने आग को नहीं बा पछ को नहीं बा ए जो माने हुए फ्लेक्सिबिलिटी जो कथा आपण कहउछन तो सेटा माने ठीक हुए आ सेथिरे मन करन आपण खेलुछंती कौ समय पड़ी गले तो आपणकर शरीर जदि ठीक हिसाब रे एपट सेपट हो पारुछि तार माने बॉडी रो जो मूवमेंट कथा कहउछंती तो ठीक हिसाब रे जदि होछु ताको बेसी आघात लागिबो नै आ गोटे कथा कोंतो जने युवक हिसाब रे आपण जेतेले जे जोग सिखिले तो प्रथमे जदि जने जदि युवक किंबा युवती जोग करिबा पई चाहिबो बा जोग सिखिबा को चाहिबो ताहेले से कोन करिबो देखंतु जोगर बहुत प्रकार वेरिएशन रही
ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ୟୋଗା ତକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ଜଏଣ୍ଟସ ଫ୍ରି, ନର୍ମାଲ ମସଲ ଫ୍ରି, ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ନର୍ମାଲ ବେଣ୍ଡିଂ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବ ତାଳାସନ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡା ପୋଜିସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବ। ତାପରେ ଆସିବ ବୃକ୍ଷାସନ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ତାପରେ ତ୍ରିକୋଣାସନ ଆପଣଙ୍କର ବଡିକୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରର ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଛି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରରେ 12ଟି ଆସନ ଥାଏ ଆମର, ଆଉ ଏଇଟା ମାନାଯାଏ କି ସେଇ 12ଟା ଆସନକୁ 12 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ଶରୀରରୁ 12 ପ୍ରକାରର ରୋଗ ମୁକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ବସିକି କିଛି ଆସନ କରିବେ, ଯେମିତି ହେଲା ଓଷ୍ଟ୍ର ଆସନ, ଶଶଙ୍କାସନ, ବାଳ ଆସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶିଶୁ ଆସନ ବି କହୁଛୁ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତନାସନ, ଆଉ ପଦ୍ମାସନ, ସିଦ୍ଧାସନ। ଆଉ ଶୋଇକି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଭୁଜଙ୍ଗାସନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଜଙ୍ଗାସନ, ଶଲଭାସନ, ହଲାସନ, ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ। ଏଇଟା ହେବ ଗୋଟେ ବିଗିନର ମାନେ ସେ ମିନିମମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଗୋଟେ ହପ୍ତା, ତାପରେ ଆସନକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଯୁବକ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ପ୍ରଥମେ ଆସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବ ତ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଯଦି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଠିକ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ। ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ଯଦି ସେ ବିନା ଗୁରୁରେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଗୁରୁଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁର ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁ ବି ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଜରୁରତ ପଡିଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମହାଭାରତ କାଳରୁ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ, ସବୁ ମହାରଥୀ ତାଙ୍କର ହିଁ ଶିଷ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ବାକି ଯେତେ ମହାରଥୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲେ, ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ, କୁଲ ସହଦେବ ହେଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲେ, ଦୁଃଶାସନ ହେଲେ, ଏମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ପରଶୁରାମ। ଯୋଗ ନହେଲେ ବି କିଛି ବି କଳା ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶରୀରକୁ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ଆମର ହାର୍ଟ କେମିତି ବିଟ୍ ହଉଛି, ଲଙ୍ଗସ କେମିତି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହଉଛି, ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ତାର ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଠାରୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଟାଇପକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ସବୁ ଯୋଗାକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିକି ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଫଳଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ତ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା 100% ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ବିନା ଗୁରୁରେ ଯୋଗ ଶିଖିବାଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର କାମ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୁବ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପ୍ରତି ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ସମୟ ହେଉଛି। ତ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି ବା କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ପିଜି କରୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ କରିବା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ଯୋଗ କରିବା, ଆମର ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ହାନି ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ହାନି ହେଇପାରେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଳମେଳ ରଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଏବଂ ତାର ଯୋଗ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ତ ଆମର ଯୋଗର ଭୂମିକା ବହୁତ ବେଶୀ। ମାନେ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ବି ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ପହିଲା ଯୋଗ ହେଲା ଆପଣ କି ବେଞ୍ଚରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଚେୟାର ପୋଜ କହୁଛୁ। ତ ପହିଲା କଥା ତ ଆପଣ ଚେୟାର ପୋଜରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କନସେନଟ୍ରେଟ କରୁଛୁ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରୁଛୁ। ଏସବୁ ତ ଚାଲି ରହିଛି, ବଟ୍
तार अलावा भी छात्र जीवन रे शरीर अन्य मांसपेशी हाड़ रक्त ए सब को सुस्थ रखिबा पई आपन को टिके जोग आसन रो आवश्यकता रही। जोग केबे भी बेसी समय मागिनी आपन को मिनिमम आपण 45 मिनिट रु गोटे घंटा अभ्यास कले जोग बहुत फलदायक। से 45 मिनिट रे आपणकर जोगर आसन आसीबो, प्राणायाम आसीबो, क्रिया आसीबो, बंध आसीबो, सब डिफरेंट एतिके गोटे छात्र निज शरीर को सुस्थ रखि पारिबो। तो एटा तो भल अभिज्ञता आपणकर कहले एवं छात्र समाज को मध्य भल कहले। तो शेष में आपण युव समाज को की उपदेश देबे बा वार्ता देबे कहंतु। गोटे छात्र तार जीवन रे जदि योग अभ्यास करुछि, गोटे युव व्यक्ति जदि तार जीवन रे योग अभ्यास नीतिदिन रखिछि, सेथिरे तार निजर स्वास्थ्य पहला तो स्वास्थ्य आमे सब बेले कहूछु हेल्थ इज वेल्थ। तो से निजर स्वास्थ्य को से सुस्थ रखि पारिबो, ता सहित ताकू दिन सारा पाठ पढ़िबारे हैला किंबा अन्य कार्य करिबारे हैला ताकू सतेज फुर्तीर अनुभव हेबो। एवं युवपीढ़ी को जदि मु उपदेश देबाकू चाहूछि किछि, आज दिन रे जोगरे बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटीज मध्य रही, जेमति कि आमे बे देखि पारिबा कि जोग को ओलंपिक्स रे मध्य शामिल करा जाई पारिछि। तो सेथि पई ओलंपिक्स रे खेलिबा पई मध्य पिला मान को प्रशिक्षण देबा पई जोग शिक्षकर आवश्यकता रही। जेमति एबे आमे सब बेले जोग शिक्षक मानकर ठाउ जाई के सिखुछु, ठीक सेमति लोक जाई के सिखै परछंती। आ ता पई विभिन्न प्रकार यूनिवर्सिटीज मध्य रही, जोथिरे कि पिला जाई के जोग रे एमए, बीए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी पर्यंत करि पारिबे से माने। तो जहाँ हो आपण आमर कार्यक्रम को आसी एई जोग संपर्क युवक माननकु जो भिन्न मतामत दिले एवं निजर अभिज्ञता संपर्क रे आपण वर्णना कले एवं शेष रे जे जणे छात्र हिसाब रे जणे पाठ पढ़ा सहित जोग को किभली भाव रे शामिल करि पारिबो से संपर्क रे कहिले एवं गोटे छात्रर जोग सहित दिनचर्या मध्य कहिले। तो सेथि पई आपणकु कार्यक्रम तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आज युववाणी कार्यक्रम को एठारे समाप्त करुछि। आशा करुछि आजिर युववाणी कार्यक्रम रे मनोरंजन सहित आपण अनेक गुड़िए तथ्य पाइथिबे। अनुरोध रहिला आपण माने धारावाहिक भाव रे एही कार्यक्रम को सुनी मतामत देउथिबे। आपणकर मतामत ही आमको नूतन प्रेरणा देइथाए। ताहेले मो रहुछि उपस्थापन रे आपणक युवा साथी विष्णुप्रिया बारिक। नमस्कार।